Tatak RMN. Vote Jan Dalipe for Congressman, District 2, number 1 na balota. Dalipe para Kongreso, Dalipe sigurao el progreso. Numero 1, Dalipe kita ay nota. Numero 1, Dalipe. Numero 1, Dalipe kita ay nota. Numero 1, Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vote Manix Dalipe for Mayor, number 1 na balota. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manny Dalipe! Pabor Dolbida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manix Dalipe! Pabor Dolbida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes. May inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. Di something 180, nagre-range siya ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako. Ang baba po, 134. Minemaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po yung si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling. Halina't umasenso sa Balitang Land Bank. Hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Land Bank. Alang sa mga liver lovers, Liverade lang gihapon. Liverade Silimarin Capsule. Liverade inubanan sa diet ug exercise matag adlaw. Liverade Silimarin Capsule. Be a liver lover. Pag Liverade na. Malagang palala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting gamot sa anumang uri ng sakit. Alang sa mga liver lovers, Liverade lang gihapon. Liverade Silimarin Capsule. Liverade inubanan sa diet ug exercise matag adlaw. Liverade Silimarin Capsule. Be a liver lover. Pag Liverade na. Malagang palala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting gamot sa anumang uri ng sakit. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Tatak RMN. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brush every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Nay, excited ako sa Bohol. Makita na yun nato ang Chocolate Hills. Excited na sad ko na, pero gikulbaan ko kay hanap na akong mata. Ayaw kagol, Nay. Nakita na ko ni TV vlogger Alex Gonzaga ang Ivory Gold with 10 mg lutein maayo sa pagkahanap, pagluha-luha o pamuwa sa mata. Tuwaya na to? Tinuod na na, makatabang yun. Oo, Nay, para maklaro yun ni mo ang Chocolate Hills. Sige na, salamat para makapost di ko sa Facebook sa atong mga pictures dito. Ivory Gold with 10 mg lutein. Mas taga ng lutein, mas epektibo, mas klaro. Malagang palala ang Ivory Gold with 10 mg lutein ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.